Hello kalubianon chess players. So adi na kita aton ikalima nga chess video lesson. So dinhi magpa-practice kita para andam kita aton umarabot na chess tournament yan nga August 10. So ang aton topic kay nagkabahinhin trap piece. So kung masering kita nga trap piece, waray hiya kiwana. Kung baga pwede na ya makaon in the next move after ya matrap. Or for example, waray na ya escape, for example, bishop versus pawn. So dire pwede naton exchange naton bishop pa pawn kay and bishop is equal to 3 pawns while pawn is 1 point la. So alkansi. So amo ito tinatawag na trap piece. For example ini may da trap piece nga didi ha A8. After knight takes 7, so trap an iya rook ha A8. Kunain an rook is equal to 5 pawns while inina knight is equal to 3. So malamang kita in material advantage. Another for example hindi na position. So amo gyapon trap piece ini an aton topic. So bibilngon naton ang piyesa na pwede ya matrap. Kunain mas dako ang equivalent niya kontra hadton piyesa na pwede magtrapa iya. So usa ini nga middle game strategy kunain ma-track down na kitahan mga piyesa na kunain waray na ya possible moves. Kumbaga in the next move after makatira ka pwede niya ma-capture. For example ini may da trap piece nga ni dinhi ha queen h4 for example kay di rin na pwede maka-move didi. May da pawn, may queen, may king. And for example, paano nato niya ma-attack ini nga queen? So, una is pwede queen. Pero, mag-exchange ang queen is equal la. So, dapat mas ubos pa na piyesa. So, makita nato na pwede maka-attack ini na queen is knight. For example, knight g6. So, may da 4 kaya, ngayon may daluwat trap. Kumbaga gi-attack niya din na trap piece with knight g6. So after ito, after capture may na kita huge material advantage. Another rin na position amo gihap ma-track down kitahan piyesa na magiging trap piece kung hindi da kita pwede makalamanghin material advantage. So makikita ta na hini nga position after queen takes pawn. So makita nato na ang queen amo na lainin niya possible moves da. So diri pwede maka-capture ka di ka may da knight and ya diagonal may da knight gyapon, may queen. So para hiya ma-atake, para ya makuha ito na trap piece, syempre ma-atake kita. So gamiton naton ang rook. Kasi ang rook is mas lower ang value ha queen. So bisan pa tiya ma-capture, lamang lagyapon kita in the end. So again, ini na position amo gihapon ang aton strategy. Kung hain hini na position may da equal material, may da 6 pawns amo gihapon na kontra. So may da minor pieces, knight kanin bishop, so equal ya. So dinhi para kita makalamang, so gagamiton naton ang idea nga trap piece, kumbaga ita-trap naton an usa ka pyesa. So ang pwede matrap din na pyesa is adi and bishop. Kung hain for example amito an iya movement, pero after mag-move kita himpon nga da suportado naton knight, trap na ya. So bisan pa niya i-capture 3 pawns versus 1, so lamang kita gyaponin pyesa. So finally amo ito ang aton topic ni na lesson and trap piece. So makita ta hini na position nga may da queen na adi hadim, kumbaga adi gilid. So sirik pa man ang pyesa na ada gilid pwede ya matrap. So paano ta hiya matrap? For example, kung mag-move kita dilihan bishop, i-attack adi ang queen is pwede la hiya mag-capture dili. And then may the check suportado on knight, so dire ta makaon ang queen. But if mag
capture kita knight, wala na takes didi, di ba? So bisan pati capture an aton bishop, may damang kita queen na suportado. So pwede na naton ito mag-grab ito na queen. So ang conclusion is malamang kitahin material. So amo lang to mga sangkay, da mga salamat.